फ्रेंड्स देखु एबे आसी घरे पहुँचली ऋतुन को लेकिन पलि आसली आणिक राति सारा तो शोनी आणिक शोई पकईली टे बसी पड़े टे कथा होचे कौन कहबी फ्रेंड्स माने मत कि तो बुद्धि बाट देखा जाऊनी आम आसिक 3 दिन हो गला आम मैंने जो अवस्था भोगुचु हॉस्पिटल रे भाई रहिले मु पलि आसली कहीं से तो एडमिशन करदे कीर्तन को काली माने आज भोर भोर 4टा बेलू आम नहीं जाइलु मेडिकल रे ताको कीर्तन रो ब्लड नेले आउ एडमिशन कले ऑलरेडी आम नहीं गलु कहले एडमिशन हो एडमिशन करदे आउ भाई रहिले मु पलि आसली कहीं झील को भाई एमितिया टाइम असुविधा होती फ्रेंड्स माने न कह भल कहीं घरे दीपा रूबी फूबी मो भाई भौणी कहीं भी ना समस्ते गाँव पलैंती आ ऋतुन क्या पाखे भी रोनी कौन करी पुणी बाध्य कि मुझे तुम रुह मो झील को लेकिन पलाऊँगी कारण सी हॉस्पिटल खाया पीया असुविधा हम ताको कहीं रखी से नहीं पलि आसली आसिक घरे पहुँचली एक्चुअली फ्रेंड्स कौन है ना माने कौन कहबी ताको 3 दिन है राति कीर्तन को ज्वर आसला माने दिन में ठीक अच्छे राति हम माने ताको माने 100 102 एमती फीवर आसा आम कहलु 2 दिन आसला पारासीटामोल गोटे गोटे पाना देलु कमिगला तापर काली संध्या बेले कौन है ना सडन संध्या बेले सब स्नाक्स फ्नाक्स किसी भी दिए से मत कहले कि मामा मुझे मुढ़ी खाइबे शिवरात्रि रे जाइतिला मुढ़ी नहीं आसला मुढ़ी मिक्सचर तो सहीटा कहला मु खाइबे मु ताको देइची खाया को देकी भाई आसना दे होमवर्क कराउथिले तो बांती लागिला मु कहली बांती लागुची तो बांती लगुच हो बांती बांती कौन लगुच एमती कहूँ कह बांती कर पकेला पूरा बांती करदेला जदि तापर सब कौन है ना मुझे हाँ गोटे बांती एमती पेट गैस फैस हो जाए मुढ़ीटा टी खाई बोली ऋतु प्रति 2 जन खाइले बाकी तापर जो बांती करदेला मुझे संगे संगे भाई को फोन कल मैंने जल्दी आस झील कौन बांती करुँच माने फोन करू करू भितर माने आ गोटे बांती करदेला एमती विश्वास करेंगे फ्रेंड्स माने 7टा ରୁ 9टा भितर से 6टा खंड बांती गला तापर मुझे भाई पठेली मैंने संगे संगे कौन एमती बांती कर तुम टे जाओ नहीं आस ताको बांती मेडिसिन भाई संगे संगे जाकि 9टा बाजिला ये पाखर जो आम क्लिनिक अच्छी सी बंद होता कहीं से दिन शनिवार राति 9टा बाजिगला मैंने आम जो हॉस्पिटल डॉक्टर देखू सेठी भी फोन कलु झील एमती बांती कर डॉक्टर किंतु माने 9टा बेले क्लोज कर देथिले क्लिनिक रे जोठी आम झील को जन्मरू देख मुझे नहीं जाए तापर कौन मुझे गोटे जगह को पठेली से जाकि से एमसीएटा नहीं आसते भाई तापर मुझे कौन कली ना मुझे कहली हो सी तो कौन बांती करी शोई पड़ा खोईदेली जमा भी खाइलानी तो शोई पड़ा बांती मेडिसिन आ देलानी हूँ शोई जस्ट जन आम भी खाई नौ खाली जस्ट अध घंटा शोनी पुणी बांती गला तो बांती गला से मेडिसिन देला भी पूरा बांती रहिलानी तापरे माने कौन कहले ज्वर तापर संगे संगे ज्वर पलि आसला झील को आम सब कौन कलु ना ज्वर मेडिसिन भी देलु ना ज्वर मेडिसिन रखिला ना बांती मेडिसिन रखिला खाली पानी 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 मागिला पानी ताकू देला बेलू सब माने बांती पानी भी बांती करदेला एमती राति सारा शोइलानी जेमिति गोटे खंडे है आस्ते आस्ते ता देह पूरा माने इचिंग हवा स्टार्ट हो गला इचिंग है माने कुंडेला एमती बागे पेट पेट कुंडेला माने सब रक्त पूरा बाहर कर पकड़ा नखरे बेक बेक गुड़ा सब आंपुड़ा होगा आम कौन करूँ डरी गलु कौन हो झील पूरा बाड़ी कचाटी पेट काटुची एपटे कौच पेट काटुची सेपटे बांती सेपटे ज्वर पानी कपड़ा पकेले भी कमुनी हर कौन करूँ एमती है कहीं राति एत हॉस्पिटल राति पाइले शनिवार दिन रातिर माने रविवार हम राति पाइले रविवार हम आ रविवार तो एक तो डॉक्टर कहीं नथिबे राति कौन करूँ छोटो जमी 4टा खंड है तापर सब कौन कलु ना बोले आउ रखी हेनी तुम नहीं चल सब 4टा बेले है जमी झील को सब कौन कलु ना नहीं गलु राति बाबा ओआरएस भी आनी से ओआरएस पानी जिते थर विश्वास करनी एमती 20-22टा बांती करदेला झील बांती करके पूरा माने झील पूरा माने माने अवस्था रही तो संगे संगे 4टा बेले कारण आम से राति ही नहीं जाता जेहेतु अलग होता संडे बोलिक डॉक्टर रही इमरजेन्सी जो डॉक्टर थे आरथर भी थर एमती नहीं जाइलु से बहुत प्रोब्लेम होता तब मुझे हाँ बांती हो कि एत बांती हम जे आम धारणा नाला कहीं मेडिसिन आणिकी भी कम कलानी कि 4टा बेले नहीं पहुँचलु छोट से एडमिशन कर झील अच्छी से ब्लड टेस्ट नहीं ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आसले जना पड़ो
କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ମୁଁ ପୁଣି ଝିଅକୁ ତାକୁ ଆକୁ ଟିକେ ଖୁଆପିଆ କରିଦେଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ମୁଁ ପୁଣି ଯିବି। ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ରାତିରେ ରହିଯିବି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ରହିବିନି। କାହିଁକିନା ଭାଇଙ୍କର ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଇଙ୍କୁ ଦେହ ଖରାପ, ମୋତେ ବି ଦେହ ଖରାପ, ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଜ୍ୱର ଭିତରେ ଏମିତି ମାନେ 3 ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଶୁଆ ନାହିଁ ଇଏ ନାହିଁ, ଭିତରେ ଭିତରେ ମୋତେ ଜ୍ୱର, ମୁଁ ଖାଲି ମେଡ଼ିସିନ ହିଁ ସେ ଥୋଇଛି ଏଇ ଖାଇକି ଏଇଠି ମେଡ଼ିସିନ ଥୋଇଛି ମୁଁ। ମାନେ 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୋତେ ବି ଜ୍ୱର, ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଜ୍ୱର, ଆମ ସହିତ ସେ ଛୁଆଟା ବି ରିତୁନୁ ବି ସଫର ହେଉଛି। ମାନେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ନିଜେ ବି କିଛି ବି ନାହିଁ। ମାସେ ଖଣ୍ଡ ହେବ ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛୁ 2 ଜଣ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। 15-20 ଦିନ ହେଲାଣି ଛୁଆଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ରାତି ଅନିଦ୍ରା, ସେ ନିଜେ ବି ଟିକେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ, ଏଠୁ ଘର କାମ କରିବେ, ସେଠି ପୁଣି ଇଏ କରିକି ମାନେ ଏଇ କେଇ ଦିନ ହେବ କୀର୍ତ୍ତନର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖେଇକି ଭଲ କଲାବେଳକୁ ବାଙ୍ଗଲୋର ସାରା ବୁଲି 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 6 ମାସ କାଳ ପାଇଗଲା। ସିଏ ଟିକେ ଠିକ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଏମିତିକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ଛୁଆଟା କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି, କେତେ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଏତେ ଭଲରେ ରଖିକି ବି ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଦେହ ଜମା ବି ଭଲ ହେଉନି। କ'ଣ କରିବେ। ଏତେ ଅସୁବିଧା ଟାଇମ୍ରେ କିଏ ଟିକେ ମାନେ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଭଳିଆ ବି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ କାହାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ବି କାହା ପାଖରେ ସେ ବି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଏଠି। କ'ଣ କରିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କି କୀର୍ତ୍ତନ ଆମର ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ। ଘରକୁ ଆସୁ ତ ସ୍କୁଲ ବି ଥିଲା, କେତେ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ୍ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ସ୍କୁଲ ବି ଯାଉନି। କ'ଣ ଆସୁଛି ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ବ୍ଲଡ଼ ତ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ, ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁ। ଆଉ କିଛି ବି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୋର କିଛି ବି ଆଶା ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ବି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାଉଛି ରିତୁନକୁ ଟିକେ, ରିତୁନ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଶୋଇ ଦେଇଛି, ଉଠେଇକି ପୁଣି ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ନେଇଯିବି। ତା ପାଟି ଫାଟି ପୁରା ମାନେ ସିଝି ଯାଇଛି। ସେ କିଛି ବି ସକାଳୁ କାଲିଠୁ କିଛି ବି ଖାଇନି। ମୁଁ ତାକୁ ସକାଳେ ଆଣିକି ଇଟଲି ଟିକେ ଦେଇଥିଲି, ଟିକେ ବି ଛୁଇଁଲାନି ଇଟଲି, ବାନ୍ତି, ଖାଲି ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି, ଯାହା ଦେଲେ ବାନ୍ତି। ଡକ୍ଟରମାନେ ମାନେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିତୁନକୁ ଉଠେଇ ଟିକେ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ଟିକେ ସାରିକି ଟିକେ ଛୁଆଟାକୁ ଖୋଇକି ନେଇକି ଯିବି। କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ।